Guys, ada kabar yang bikin kaget nih. Sandy Walsh, back andalan timnas Indonesia, lagi OTW Jepang buat gabung sama Yokohama F. Marinos. Dari Belgia ke Asia, ini langkah yang gak main-main. Wartawan Belgia udah konfirmasi, dan katanya kepindahan ini bakal diumumin akhir pekan ini. Apakah ini keputusan terbaik buat Sandy? Atau ada alasan tersembunyi di balik kepindahannya? Simak terus, bro. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Kita mundur dikit. Ya, Sandy Walsh itu bukan nama sembarangan di sepak bola Eropa. Lahir dan besar di Belgia. Dia pernah jadi bagian timnas muda Belanda. Bahkan juara Eropa U17. Karirnya juga nggak main-main. Dari Anderlecht ke Genk, lalu ke Cafe Mechelen. Tapi sayangnya, musim ini dia lebih sering jadi cadangan. Cuma 7 kali main sepanjang musim. Ada apa sebenarnya? Kok pemain sekualitas dia nggak dikasih banyak menit bermain? That the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up? Nah, ini yang mulai menarik. Beberapa media Belgia bilang Sandy mulai dibuang sama Mechelen. Dari 15 pertandingan terakhir, dia cuma main 3 kali. Beda sama Julian Goy, striker yang masih dapat kesempatan. Sandy malah udah nggak masuk rencana pelatih Besnik Hasi. Jadi, keputusannya cabut dari Mechelen itu bukan sekadar cari pengalaman baru, tapi bisa jadi karena udah nggak ada tempat buat dia di sana. Think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Hey, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, hey, I think that we've all had enough. Terus, kenapa Jepang? Kenapa nggak lanjut di Eropa aja? Ternyata, Sandy Walsh udah lama punya ambisi buat main di Asia. Dalam wawancara tahun lalu, dia terang-terangan bilang kalau dia tertarik buat main di J-League atau K-League. Liga-liga ini mungkin nggak terlalu terkenal di Eropa. Tapi buat dia, ini tantangan baru yang seru. Dan sekarang, dia benar-benar bakal wujudkan impian. Whole new generation, I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Yokohama F. Marinos sendiri bukan klub sembarangan. Ini tim raksasa Jepang, juara J-League 2022 dan sering tampil di level Asia. Kalau Sandy bisa adaptasi cepat, dia bakal punya kans besar buat bersinar di sana. Tapi pertanyaannya, apakah dia siap buat gaya main sepak bola Jepang yang cepat dan intens? Ini bukan tantangan kecil, bro. Drive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Sebagai pemain naturalisasi, Sandy Walsh jadi simbol perjuangan banyak pemain keturunan yang pengen bela Garuda. Keputusannya buat gabung timnas Indonesia bukannya tanpa risiko. Dia bisa aja tetap di Eropa dan cari peluang di sana. Tapi dia pilih untuk pakai lambang Garuda di dada. Sekarang, tantangan barunya adalah membuktikan kalau dia tetap bisa bersaing di level tinggi meskipun harus tinggalkan Eropa. Think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the Tapi ada pertanyaan besar nih. Apakah pindah ke Jepang bakal bikin posisinya di timnas makin kuat? Atau justru bakal sulit dipantau sama Patrick Kluivert? Kita tahu, pelatih lebih suka pemain yang aktif dan rutin tampil di klub. Kalau di Yokohama dia malah sering duduk di bangku cadangan, bisa-bisa posisinya di timnas jadi terancam. Ini yang harus dia buktikan. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Jadi, menurut lo, keputusan Sandy Walsh ini langkah yang tepat atau malah berisiko? Apakah pindah ke Jepang bakal jadi awal kebangkitannya? Atau malah sebaliknya? Yang jelas, ini bakal jadi perjalanan seru buat dia.
Dan pastinya buat kita yang terus dukung Timnas Indonesia, kasih pendapat lo di kolom komentar. Guys, apakah ini langkah terbaik buat Sandy atau justru taruhan besar? Changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah?